नमस्कार दर्शक बंधु मु आकाश आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो रे आपण मानक सहित मु किछि दिन तले गोटे भिडियो शेयर करिथिली जेउथिरे राज्य सरकार तरफरु वर्तमान राज्यवासी पई गोटे बहुत बड़ खुशीर खबर आसीबा पई जाउछि जाकि पूर्वपुरुषक नाम रे जेउ जमी गुड़िक रहिछि तो सेही जमी गुड़िक केमिति सहजरे आपण माने बिना कोनोसी तहसील ऑफिस बा आरआई ऑफिस को न जायकि समस्त हिताधिकारी बा जेउ उत्तराधिकारी माने रहिचंती तो पूर्वपुरुषक नाम रे थिबा जमी गुड़िक केमिति निज नाम रे करि पारिबे तो से विषय रे राज्य सरकार तरफ गोटे बहुत बड़ निष्पत्ति निया जायछि। तो राज्य रे जेउ सबु समस्त उत्तराधिकारी माने रहिचंती माने जेउ माने कि जमी पाइबा कथा तो सेही प्रॉब्लम गुड़िक वर्तमान समाधान हेबा पई जाउछि। तेणु राज्य रे थिबा समस्त राज्यवासी पई माने जेउ माने भी दीर्घ दिन धरी निजर जहाँकि उत्तराधिकारी माने जेउ जमी पाइबा कथा बा जहाँकि भाग बंटारे जो प्रॉब्लम रहउथिला वर्तमान तार सॉल्यूशन बा तार समाधान करिबा पई राज्य सरकार तरफ भूमि संस्करण नियम जोटा कि रही तो से सामान्य परिवर्तन करा जायछि जेउथिरे कि जो माने योग्य हिताधिकारी बा योग्य उत्तराधिकारी माने रहिचंती तो तांको नाम रे जमिटी न थाई तांकर बापांक नाम रे बा जेजे बापांक नाम रे जमिटी रहिछि तो सेही जमिटी केमिति समस्त उत्तराधिकारी को समान भाग रे बंटा जाई पारिबो एवं मृत व्यक्तिंक नाम रे थिबा जमी को केमिति निज नाम रे ट्रांसफर करि हेबो तो सेने कि राज्य सरकार जाकि बहुत बड़ निष्पत्ति नैचंती। तेणु मु से भिडियो रे आपण मानक सुनैथिली जे आमर जो राजस्व मंत्री रहिचंती श्रीजुक्त सुरेश पुजारी महोदय से मध्य तांकर जाकि प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम रे से काली सूचना दैचंती जे राज्य रे भूमिहीन परिवार को मध्य राज्य सरकार समस्त को जमी प्रदान करिवे। तेणु आपण मानकर बहुत सारा कमेंट थिला जे कोन से नियम रहिछि एवं केउ भली भाव रे आपण माने निजर जमी पट्टा को निज नाम को ट्रांसफर करि परिबे तो से विषय रे आज रे भिडियो रे संपूर्ण डिटेल्स रे जानिबा। तेणु भिडियो टी को जमारू स्किप न करी आपण माने प्रथम रु शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं जो नियम रहिछि से नियम टी को आपण माने बुझवा पई चेष्टा करंतु एवं परिशेष रे आपण माने जानि परिबे जे जेउ जमी पट्टा को नेकी बहुत दिन धरी जो विवाद रहउथिला बा जो असुविधा रहउथिला तो ताहा वर्तमान समाधान हेबा पई जाउछि। तो देखंतु वर्तमान एठी देखि पारथिबे जहाँकि पेपर माध्यम सूचना दिया जाइछि जे आउ धाइबाको पड़िबनी तहसील ऑफिस मागणारे वर्तमान जहाँकि पट्टा परिवर्तन हेबो। वर्तमान जहाँकि बहुत सारा आपण मानकर अपेक्षा थिला जे एने कि सरकार तरफरु किछि गुटे व्यवस्था शीघ्र करा जाऊ। तेणु वर्तमान जहाँकि सरकार तरफरु जमी जमा प्रक्रिया रे बड़ संशोधन करा जाइछि एणे कि पट्टा परिवर्तन प्रक्रिया सहज हेबो ओ कौनसी देय देबाको आपण मानको पड़िबो नाही। तेणु गाँ को गाँ जाई राजस्व निरीक्षक समस्यार समाधान करिवे जोटा कि आरआई तरफरु वर्तमान जहाँकि प्रत्येक गाँ रे एही समस्यार समाधान करा जिवो। एभली 1983 आईन संशोधन करी भूमिहीन संज्ञार परिवर्तन करबाको जाउचंती राज्य सरकार। तेणु भू संस्कार प्रक्रिया रे राज्य सरकार आनिबा पई जाउचंती बड़ परिवर्तन एथिपई लोकंको सचेतन भी करूचंती। तेणु पूर्वरु पट्टाधारींकर मृत्यु परे उत्तराधिकारी पट्टा परिवर्तन पई समस्या हेउथिला एटा मध्ये आपण माने जानिचंती जे जनक नाम रे जदि जमी थिला एवं तांकर जदि मृत्युवरण होई जाईची तो से क्षेत्र रे आपण मानकर पट्टा परिवर्तन पई बहुत सारा असुविधा हेउथिला। तेणु एबे जाकि बड़ परिवर्तन करा जाईची एवं राज्य सरकार तरफरु गाँ को गाँ जाई आरआई मानक द्वारा कैंप करी लोकंक तथ्य जाकि संग्रह करा जिवो। ता सहित पट्टा परिवर्तनर नियम अनुसार जहाँकि गोटे निर्धारित फॉर्म रहिबो तो सही फॉर्म रे परिवार लोक रहिबे एवं ता सहित साक्षी भाव में आपण मानकर 2 जण जहाँकि साक्षी देबे। तेणु जो माने भी यही फॉर्म फिलअप करेंगे संपृक्त परिवार को तहसील ऑफिस रु 15 दिन भितर नोटिस आसीबो। अर्थात जदि आपण माने निज निजर पार्टीशन करबा पई चाहुचंती तो आपण मानकर भाई माने जदि एवं बहुत सारा क्षेत्र रे आपण माने देखुथिबे जे आपण माने चाहुथिबे जमी को सठिक भाव में पार्टीशन करबा पई किंतु जदि कोनोसी क्षेत्र रु परिवार रो भाई भाई मानक भितर समन्वय रहउ नै एवं आपण माने मध्ये जानिचंती जदि समस्त गुटिए परिवार रो हेइथिबे ताहाले सेठी आपण माने गुटिए फॉर्म फिलअप करिवे तापरे परिवार रो समस्त सदस्य जेमिति कि झियो हुअंतु कि पुओ हुअंतु तो समस्तक पाखकु जहाँकि गुटिए नोटिस जीवो जेउटा कि 15 दिन भितर। तेणु संपृक्त परिवार आपत्ति अभियोग करि पारिबे एवं आपत्ति थिले तहसील ऑफिस रे अपेक्ष बुझामणा हेबो एवं पट्टारे ना परिवर्तन जहाँकि तहसील ऑफिस रे करा जिवो। एथिपई आपण मानकु कोनोसी देय देबा पई पड़िबो नाही। एवं सबुठारु इंपोर्टेंट कथा हला जे पूर्वरु लीगल हेयर को नेकी आपण मानकर जहाँ भी समस्या रहउथिला
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତ ସେ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ ଯିବ ଏବଂ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଜମିପଟ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 4 ଡିସମିଲ୍ରୁ ଯଦି କମ୍ ଜମି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଯାହାକି 6 ଡିସମିଲ୍ କି 8 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ଥିଲା ତ ତାଙ୍କର ଧରାଯାଉ 3 ଜଣ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଭାଗ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 4 ଡିସମିଲ୍ରୁ କମ୍ ଭାଗ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଅନେକ ଜମି ମୂଳ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଜମିଜମା ଆଇନ 1983ରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୂମିହୀନର ସଂଜ୍ଞା ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ 4 ଡିସମିଲ୍ରୁ କମ୍ ଜମି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଭୂମିହୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଜମିଟି ଯଦି 4 ଡିସମିଲ୍ରୁ କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭୂମିହୀନରେ ଯିବେ। ତେଣୁ ଘରକୁ ଘର ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କରାଯିବ ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାହାକି ନୋଟିସ୍ଟିକୁ ପବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଘର ପଟ୍ଟା ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ 4 ଡିସମିଲ୍ରୁ କମ୍ ଜମି ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଘର ଆଖପାଖରେ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4 ଡିସମିଲ୍ ଜମି ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 4 ଡିସମିଲ୍ରୁ କମ୍ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଜମିକୁ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ ଏବଂ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ 4 ଡିସମିଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାମରେ ଯାହାକି ପଟ୍ଟା କରେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜମି ପଟ୍ଟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଜମି ପଟ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଭୂମିହୀନର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳିବା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହାକି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଇଟା କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନାଟେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ରହୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ରହିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଯାହାକି 4 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମି ପଟ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଜମି ପଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନାମରେ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମରେ ଜମିର ଭାଗ ରହିବ କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 100% କୁହାଯାଇଛି ବିବାହିତ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବାପା କିମ୍ବା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜମିକୁ ନିଜ ନାମରେ ପାଇବା ପାଇଁ ହକ୍ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଯେ ସରକାର ଏଇଟାକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ବା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଲୋକ ଭୋଗୁଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ଏହି ପଦକ୍ଷେପଟି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ଜମି ପଟ୍ଟାଟି ରହିଛି ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନାମକୁ ମାଗଣାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।